ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍କୁଣା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ମାଗିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପମଣି ପଣ୍ଡା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଗଦାଧର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଗାମୁଛା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। यार मुख्य उद्देश्य रहा जे थिले दिंतु नथिले नियंतु किसी लोकंकर जो पुराना व्यवहार जो लुगा किसी रही जाइए कोटा कलर चॉइस होची न होची किसी माने पिलांकर टाइट हो जाइए रही जाइए सेटा हमर रही गोटे उद्देश्य जे आम सब कलेक्शन करूँ किसी नुआ किसी पुराना आम गरीब लोक पाखे नहीं पहुँचेबू तार कलेक्शन करने ये गोटे आम आप एकानवती ट्रस्ट तरफ आम गोटे काउंटर कलु जोटा कि आमर जे फाउंडर रही अजय कुमार महांती से तत्वावधान यहाँ गोटे हो पारा जोटा कि से जनसाधारण भी बहुत माने भल भी कहते जहाँ गोटे भल पदक्षेप ने जहाँ किसी कलेक्शन हम सब नहीं आम गरीब लोक पाखे पहुँचू। ये प्रयास आम 4 मास पर्यटन जारी तार भीतर आम पुणी किसी कमल कलेक्शन करूँ पुणी से गरीब लोक पाखे नहीं पहुँचेबू। काउंटर देखिकी आसी पहुँचली लुगा दान होगी मोर गोटे शीत लुगा ना तेणुक मुझे पहुँचला काउंटर मत गोटे मिलला यहीटा मो पाई भारी खुशी मैंने पिंधिबा पाऊना आजिकल दुनिया जो देखा कई तो एमती ना पिंधिबा पाऊना किंतु एबे भी लोक मैंने अच्छा जे स्टेशन ले फुंगुला बुलूंट डस्टबिन रू खाया उठे खाऊँ तो आम से गरीब लोक मानक यहाँ गोटे छोट प्रयास आम कि लुगा कलेक्ट करूँ जो मैंने किसी लोग डोनेट कर नुआ भी किना जाए जो मैंने कि जो लुगा गुड़ा को गरीब लोक मान सब दान कर आज आम से करूँ गरीब लोक सब आसी आम दान कर डोनेट तो निहाती 500 ରୁ 600 जन कर बोधे तापर भी आम कि निजे किणीचु आउ लोक निहाती 300-400 आसिकी नेले लुगा एबे सुधा आउ ए प्रयास जारी रहिबो। जो मैंने भी लुगा डोनेट करने चाहूँगी आपण एकानवती ट्रस्ट जे फाउंडर अजय कुमार महांती, सुशांत कुमार बेहेरा, आमर कोषाध्यक्ष गोपमणी पंडा सहित कांटेक्ट करिकी आम ग्रुप को दे पारिबे आपणकर वस्त्र आम ताकू आ गरीब लोक मान पाखरे पहुँचाई पारिबे।